Usa ka lalaki karon ang nag-workout na po dito sa BFit Gym Matina. Kining tawhanan ni Tago sa pangalang Papa GR o kauban niya sa video si Coach Ron nga gwapo kayo. Bantay kay Papa GR aron mutan-aw sa naguban ining naong. Kini sayang isa ka workout ni adto na po kini sa machine nga mura og octopus nga naay letter X pagtulakon. Mahimong infinity sign pag dili tulakon. Naglili kini siya palibot kay basig ni naglantaw siya chicks apan walay nilantaw sa iya nagana nang iyang naong munipiyong pangkarahan murag gyud gilamian. Naghuna-huna kini sa iyang mga utang sa iyang mga kasilinganan kung unsaon niya pagsingil kay nay uban wa kasingil. Human naguba ang naong nini nilakaw na lang kay niadto na pod siyang sa workout. Sunod nining workout kay ning gunit kini sa bakal nagtansya-tansya nagbalance-balance kay basig mahulog. Di din niya realize nga bugat jud kay ang lawas nini kay nagsige man kaon tambok naman kayo kini ang ending niini naguba ang naong nagmahay sa iyang gibuhat. Og sunod niini nga workout mo na niyang last workout sa iyang push day ang iyang front delts. Nipunit kini og mga dumbbells ni lingkod og ni pinapaak na pod sa iyang lips. Pinatayhop-tayhop pa murag nay kandila sa iyang atubangan bisan wala di ito. Naglas na kini nga workout pagkahuman ni guba ang naong inig human sa guba nga naong pusing dayon pinaguot sa naong. Nagpabalita pa si R.